Ayan guys, good morning mga master, good morning, good morning. Fishing tayo na naman tayo mga master. Sila maligo, ako mag-fishing. Tara, si Gabriel o si Clay Clay, si Madi o si Gillian, si Gillian. Picture 1, 2 1, 2, 3. Ayan. Sila mag-swimming, ako mag-casting. Sandali lang ako, doon lang ako sa ano, unahan gamay mga. Okay guys. Bye. And guys, mga pamangkin to nako, maligo sila. So, uy, lauman. So, ato lang nang idili na tong cellphone kay aron makakasting makaduol tadto. So, Kiki kayo man og nagdatag cellphone. Okay. Sige, try tawag casting doon sa Viking dos. Okay. Try tani casting. Kusang i-post. Terus ayan guys. Ayan guys, balik tayo agad sana guys. Peskas. Yun. Ayan, kung meron ba ito. Ano guys ha? May humahabol na. Humahabol na barakuda. May humahabol na barakuda. Second cast guys. Mamaya. Try lang to, pangkuhan lang to, pang content. Kung mayroon ba dito? Guys, wala. Tatlong hagis. Meron. Bulos. Sana nakita mo yun. Mga master. Good morning mga master. Wala sir. Sana nakita mga master. Mga master. Against the light no. Okay mga master, update lang ko niya kay may bili ng cellphone kaya hindi ta ma-damage yan. Bye.